Good day, sir. Mao ni ang binary search target. Ang pinakauna nga linya na function nga binary search ang pangalan. Ang adunay duha ka parameters ang less r ug ang target elements nga target. Ikaduha nga linya low, high, equal 0, len r negative 1. Kini nagset og duha ka variable na low ug high nga nag-represent sa index sa ubos ug sa taas nga base sa linya. Base sa less. Sa ikatulo nga linya, while loop less than or equal high, kini nagsugod sa og usa while nga nagpayon hangtod nga ang ubos nga index low dili na dako o equal sa taas nga index nga high. Ikaapat nga linya, mid equal to plus 2. Kini nagkuha sa average sa index base sa o nga nag-represent katong nga current nga range sa pag lima nga linya, mid value equal array. Mid kini nagkuha sa elements sa gi-average nga index. So mao to, if mid value totally equal target, kung ang element sa gi-target nga index kay parehas sa gi-target nga element, return mid. I-return ang index sa gi-target nga element nga hibaw-an nga maoy resulta sa binary search. LF mid value less than target, kung ang element sa gi-target nga index kay mas gamay sa gi-target nga element. Low equal mid plus 1. Set niya ang ubos nga index sa plus 1 nga nag-represent sa pag-giog search sa right half less. Else kung ang element sa gi-target nga index kay mas dako kaysa gi-target nga element. High equal mid minus 1. Isit ang taas nga index high sa mid 1 nga nag-represent sa pag-giog search sa left. Return minus 1. Kung walay makita ang target nga element, i-return ang minus 1. So dire makita nato ang example sa atong sorted list nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atong example is 7. Ang atong ibutang sa target list. Salt equal binary search sorted list target element. Gitawag binary search function, gi-assign ang result sa variable nga result. If result not equal negative 1, result dili equal 1, i-print niya ang code sa ubos. Else equal sa negative 1, i-proceed na pod siya sa ubos nga print. Dayon atong iparan ang atong example nga target element is 7. Atong tan-awong ikapila nga index si 7.
makita nato makita nato nga si element 7 naa sa index 6. So maora to ang binary search. All, thank you.